Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Goeiemôre, baie welkom by Stroomop. Dis Nuuspod se daaglikse kommentaar op koerantvoorblaaie en ander aanlyn nuus. Dis Dinsdag die 5de Julie. Ek het hard probeer vanoggend om sonder my baadjie hier te sit, sodat julle dan 'n ander gesig kan kry as hierdie blou baadjie van my. Maar ek het so 'n halfuur lank gesit en toe besluit, weet jy wat? Nee. Jy moet nou maar eers nog gewoond raak daaraan. Dis nog winter hier, man. Ons sal een vir die dag weer die baadjie uittrek. As dit 'n bietjie koeler, of as dit 'n bietjie warmer in die oggend is. Kyk, die dae hier in Nelspruit is heerlik, man. Lekker dae. Maar oggend in die aand, dan is dit nog winter, man. So nee, dit raak bietjie lank om met die baadjie hier te sit. Ek, baie dankie, dat jy saam kyk elke dag. Ek waardeer dit regtig. Nee man, daar kan nie klankprobleme wees nie. Hy wys hier by my dat hy praat, man. Kom ons kyk nou maar dat ek net hoor en seker maak by almal. Willem Alpine wat sê daar's 'n klankprobleem, maar hier op my knoppe wys hy slat tot in die rooi toe. Kom ons kyk gou-gou. Ja, nee, Inge sê die klank is reg. So gedink. Sit aan jou speakers, man. Of sit jou oorfone op, of so iets. Môre, kyk hier kom hulle almal hier in. Dis 'n baie lekker gesig om te sien. Luister hier, ek het besluit nie, ek het 'n beleidsbesluit geneem. Om weet jy, maak nie saak wat se moord en doodslag daar is. Wat se derms en hart daar is nie. Ek gaan elke oggend met 'n lekker storie begin. Ons hoofstorie is elke oggend 'n lekker storie. Dit is nie noodwendig 'n storie wat almal gaan bly maak nie. Soos volgens 'n storie, maar dis 'n lekker storie. Hulle hoor my tot daar in Suid-Sudan, sê Yuri Vermeulen. So die klank moet lekker wees, man. So baie welkom. Mense, net gou voor ons begin, asseblief mag ek net weer vra, groot asseblief, ek gaan dit nou doen. Die een ding is, kyk daar onder op daai naam, mense noem dit 'n Kiron, is die tegniese naam daarvoor, maar daai naam banner wat daar onder my gesig is, waar daar staan Stroomop, nuus en aktualiteit met Isak Du Plessis, en Nexa webdesign, as julle 'n web wil ontwerp. Daai ou, Philip, hy kan dit vir julle doen. Maar kyk onder dit in daai rooi, daar sien jy die tekens wat jy kan druk. Baie mense vra elke dag vir my, ek weet nie wat meer om vir julle te beduie nie. Daai is die goed wat jy moet druk. Ek weet nie wat om te doen as dit nie werk nie, dan is dit cool, dan kan jy verniet kyk. Dit is soos 'n ding in die kafee wat nie 'n prys het nie. Dan kyk jy verniet, man. Maar daai is die goed wat jy moet druk. As dit werk, lekker vir my, lekker vir jou. As dit nie werk nie, lekker vir jou. En dan gaan ek nou dadelik, kyk, hou dop, hou hierdie chatbox dop, nee, hier kom hy, in die chatbox, gaan ek nou Nuuspod se bankbesonderhede sit. Daar kom hy, laat ek hom net mooi spasieer daar, mooi gespasieer, 1, 2, 3. Daar is Nuuspod se bankbesonderhede. So, as jy kan bydra, asseblief, ons sal dit baie waardeer. Baie dankie vir jou ander ondersteuning. Dis die belangrikste is, dat jy kyk, en dat jy subscribe, dat jy like, en dat jy share. Asseblief share die wit waks uit ons goed uit. So kom ons gaan kyk, wat is vanoggend op die spyskaart. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod.
En daar is ek. Kom ek vat 'n slukkie kaptein se moer. Net om die dag te begin. En ek het amper gevries onder hierdie baadjie. So ek moet 'n bietjie ontvries. En daarmee help kaptein se moer ook. George. Gaat hy. Alle heil en seën. Partykeer het die lewe in sy stelsels maar 'n manier om homself uit te sorteer. En hierdie storie waarmee ons vanoggend begin, is die bewys daarvan. Dit kom uit The Spectator uit. Pronoun badges backfire for embarrassed banks. Sien, ek het 'n super thanks gekry. En toe kan ek weer op Spectator inskryf. Nou kan ek weer nog nuus bring. So, The Spectator berig, pronoun badges backfire for embarrassed banks. Pride Month means only one thing, the chance for corporations to embarrass themselves with the latest right on social media stunt. En waaroor die storie gaan, sodat ek julle nou nie hoef te bombardeer met my Vrystaat Engels nie, is dat Halifax in Engeland, die het nou besluit om Pride Month te vier met naamplaatjies wat die werknemers dra, wat dan nou die verskillende aanspreekvorme, voornaamwoorde het, wat dan hierop is. En toe is hulle nou nog half wind gehad ook daaroor. Toe klaar van die kliënte daaroor. Toe sê hulle, man, as julle dit nie like wat ons by hierdie bank doen nie, dan moet julle maar julle rekeninge wegvat. En jou vriendie waar, nee, daai klomp stak op Engelse gaan toe. Hulle vat die nonsens nie. Hulle gaan toe en hulle gaan sluit hulle rekeninge. Maar die snaakse ding is dat ander banke soos HSBC toe nou ook besluit het om hierdie positive step forward for equality and inclusion te volg, as it is vital that everyone can be themselves in the workplace. Unfortunately, though, it seems that these citadels of capital forget to ask one crucial stakeholder group in all of this, the customer. Halifax account holders, many of whom are no-nonsense Yorkshire types, don't take too kindly to being lectured by banks, those paragons of virtue. Ek lees dit nou maar vir jou, omdat het eintlik baie lekker geskryf is. Since Halifax's statement, the bank is facing a reported mass exodus of customers, with some cutting up the credit cards. Others are lodging complaints about Halifax's social media manager, who, when customers accused the bank of virtue signaling, told them, if you disagree with our values, you're welcome to close your account. And many are now doing exactly that. The Daily Mail reports that more than 150 social media users said they would boycott the former building society. One account holder claimed to have already pulled out investments and savings worth £450,000, while many more said they are closing ISAs. To add insult to injury was the criticism of the bank's former employee, Howard Brown, who became a household name as the face of Halifax for over a decade. He branded the bank's attitude towards customers disgraceful, saying, "That's not the Halifax I knew. That's not customer service I knew. If this had happened when I was working there, we'd all have been shocked and disappointed. It's a service industry. You should leave politics to the politicians. They've got this one wrong." As for HSBC, they suffered a different form of embarrassment. After the Asian banking giant began trending on Twitter, a number of accounts began highlighting the bank's money laundering failures and pointing out its role in abetting the Chinese government's crackdown on Hong Kong
HSBC not only publicly backed the draconian national security law, but also froze the bank accounts of prominent pro-democracy activists in exile at the behest of Beijing. Ja, nou ja, so, ek gaan nou gou vir jou die laaste stuk ook lees, net omdat dit so lekker geskryf is, man. Ironically, HSBC's involvement in a pronouns campaign therefore led to various Twitter users being made aware of the bank's own stance on China. Hardly a sphere where the bank's liberal principles have been much in evidence. Its chief executive, Noel Quinn, gave a lamentable performance before MPs last year, in which he could only bleat that I can't cherry pick which laws to follow. True, though cherry picking is exactly what Quinn's social media team seem to be doing when it comes to promoting certain messages to certain audiences. Mr. S suspects that the pronoun badges won't be seen much in China, for instance, where same-sex couples are unable to marry or adopt, and where there's been pushback in recent years on depictions of homosexuals and effeminate men on television. Hardly a record that fills you with pride. Ja, so slaan die lewe partykeer terug. My magtig, sien ek nou naked te... Hier gaat 'n naked ding mal. Gelukkig het hy nog nie foto's gestuur nie, nê. Ek weet nie hoe stop mens die ou nou nie, nê? Laat ek gou kyk, of ek nie hier vir hom dalk kan stop nie. Hou vas, is daar 'n manier om hierdie man nou, of wie ook al, remove, amper add ook om as 'n moderator, remove die kalant, en ons het hom nou daar geremove, ons wil net hierdie een ook remove, maar ons gaat vir ons nou mal remove, ek weet nie hoe stop 'n mens dit hier, kan iemand vir my beduie, hoe stop, add moderator, nee, ons wil nie dit doen nie, report, pornography of sexually explicit material, ja, ek dink, ons sal hom onder dit sit, report, vat hierdie man weg, of vrou, ek is oop vir baie dinge in die lewe, maar nie nou vir 'n naked HD XYZ nie. Blok hom deur op 'n chat te klik, sê Inge Smit. Ek probeer Inge, ek probeer, maar ek dink ons het hom, ek het hom nou gereport, Hans hy, ek het hom nou gereport, so, ja, ek het op die 3 kolletjie goed gedruk, Charlotte, en al wat ek daar kry is delete, maar dit lyk vir my remove althans, en ek het hom gereport, so, hopelik is ons nou, ontslaaf van die oukie, report, Hans hy, kom ons kyk wat gebeur. So ja, dit is toe nou maar net vir my baie snaaks. Mense, kyk, ek het geweldig groot respek vir al my gay vriende in die lewe, en vir almal wat anders is, as wat die norm is. Ek sal nooit enige lelike gedrag teenoor hulle aanvaar nie. Maar ek dink ook, ons gun onsself, ons moet onsself 'n groter vryheid in die lewe ook gun. En ophou demand van die lewe. Die lewe werk op 'n baie eenvoudige manier, het ek in my 53 jaar agtergekom. En dit is soos hy werk. Ek kan dit vir jou so beduie. Onthou jy taalkunde, toe ons op skool was, nê? As ons deur al daai grammatika gegaan het en die reëls, nê? En dit was eintlik baie eenvoudig. Dit en dit en dit het so gegeld. Maar ook wiskunde.
Maar daar was altyd 'n uitsondering op die reël. Verstaan jy? So, taal, wiskunde, whatever. Dit werk in 'n bepaalde volgorde. En dan is daar 'n uitsondering op die reël. Maar nooit dikteer die uitsondering op die reël die algemene reël nie. Verstaan jy? Dus jy doen wiskunde, jy doen taalkunde, soos wat die reëls dit sê, en dan, wanneer die uitsondering kom, dan pas jy die uitsondering toe. Dan sê jy, okay, nou werk ons met die uitsondering. Sonder om die uitsondering weg te gooi, of sonder dat die uitsondering die groter geheel dikteer. En ek dink dit is so met die lewe. Die lewe werk op 'n sekere manier. Ek het vir julle nou die dag betuie, dit bestaan uit menere en mevroue uit. Dis soos ons gemaak is. En dit maak nie saak wat jy kies in die lewe om te wees nie, jy bly 'n meneer en 'n mevrou wat 'n bepaalde keuse uitgeoefen het. En jou keuse is reg, ek gaan nie vir jou klap daaroor nie, maar hou op om die wêreld te wil klap oor jou keuses. Ek dink ons gun mekaar, ons behoort mekaar 'n makliker saamwees te gun, as om die hele tyd in stryd met mekaar te wees. For saksfyk. Hoekom sien julle my nou dubbel? Dis hoekom julle my dubbel sien. So, yes. En ek dink ons moet aanvaar nou al in hierdie lewe, dat daar gaan mense wees wat, hulle hou nie van gays nie, hulle hou nie van mense wat uitsonderings is nie. So, what the hell, man, leave them. Die stelsel gee ons nou vir jou die vryheid om te wees wat jy wil wees. En te wil wees hoe jy wil wees. Let the other people be. Hier is van ons ek het lank al gesê, julle kan by my kom braai, kom drink by my wyn, julle is welkom by my. Los die ouens uit wat nie van julle hou nie, en moet nie hulle dwing om iets te doen wat hulle nie wil doen nie. Ons is nou so, partykeer like ons mekaar en partykeer like ons mekaar nie. Jy kan nie iemand dwing. Jy kan wel iemand forceer om respekvol teenoor jou te wees. Maar ek dink ons het 'n lang gesprek nog hieroor met mekaar oor. Dis sommer maar so 'n mening, ek weet, maar dis nie hoofnuus nie, nietemin. Hoofnuus is, Chicago, 6 dood en 20 gewond in 'n skietery by parade. 6 mense is dood, meer as 20 gewond, toe skote vermoedelik vanaf 'n dak op 'n onafhanklikheidsdag parade in Chicago afgevuur is. Chicago Sun-Times berig die skote het begin klap, skaars 10 minute nadat die parade in die voorstad Highland Park begin het. Dan die hartseer nuus wat ons gister gekry het, government confirms end of petrol subsidy as prices jump 11%. Government confirmed that it will end a temporary reduction in the fuel levy next month, as it announced a 10.6% increase in the gasoline price, pushing it to a new record. The reduction of R1.50 in the general fuel levy that applied from April will be trimmed to 75 cents from July 6 and will be withdrawn from August 3, the Department of Mineral Resources and Energy said in an emailed statement on Monday. Ek gesels môreoggend met Roelof Botha daaroor. Hy gaan vir ons so 'n bietjie meer inligting ook daaroor gee môreoggend in die Blinkkant. Gaan hy vir ons vertel hoe gaan dit operate. Dan ons hoofstorie vanoggend, Eskom, ek begin by Marula Media, wat berig oor De Ruyter se plan vir Eskom en dilemma waarin André De Ruyter homself bevind. Want dit is so dat Suid-Afrika se steenkoolkragstasies baie ongewild is onder ander regerings en organisasies wat klimaatsverandering wil bekamp. So, dit beteken dat te midde van die voortsleepende gespartel om die ligte in ons land aan te hou, word internasionale minimum emissiestandaarde nou ook op Eskom afgedwing. In April vanjaar byvoorbeeld, sou Suid-Afrika dadelik 16.000 megawatt se opwekkingsvermoë verloor het, as hy nie daarteen geappeleer het nie. En nou volgens André De Ruyter,
sou daar dan nou mettertyd 'n verdere 30 gigawatt afgeskakel moes word om nie hierdie opgelegde omgewingswette te oortree nie. En Suid-Afrika se energie- en omgewingsbeleid wat is nou duidelik nie mooi by mekaar kom nie, en indien ons nie daai grasie gegee is nie, dan sou vlak 8 beerkrag deurlopend geheers het. Ons sou skoon lig kon inasem, maar in die donker gesit het. Het hy byvoorbeeld aan Ekbus gesê. So, dis 'n geweldige dilemma waaronder hulle sit. Dis druk om die ligte aan te hou, dis druk om skoonkrag te voorsien, en daar's nie tyd nie, daar's nie plek nie, waantoe nou? Hy sê ons sien vertragings in die vestiging van hernubare energie en ondervind tans dat 40% minder onafhanklike kragverskaffers aanlyn gekom het as wat verwag is. Ons verwag dat daar in 2031 so wat 50% minder gaan wees as wat oorspronklik beplan is. So dis baie duidelik dat hier 'n baie groot krisis wag. Komati kragstasie gaan teen September vanjaar buite diens gestel word. Want dan is dit die einde van sy leeftyd. En daarna gaan die oudste kragstasies die een na die ander volg, sodat ons teen 2035 met 'n hengske krisis sit. En daarom moet 'n mens nou optree, maar wat? Daar word baie gesê oor son en wind, maar is dit regtig so 'n goeie antwoord? Want Andrei sê die goeie nuus is dat ons 'n eksponensiële val in die koste van hernubare energie soos sonkrag sien. Om daarin te belê, gee ons die geleentheid om die land te ontkoel om internasionale finansiering te kry, en dit sal ook vinniger geïmplementeer kan word. Maar dit gaan 10 jaar vat om dit byvoorbeeld in die Noord-Kaap te kan doen, en ons het nie 10 jaar nie. Maar nou lyk dit vir my dat die moontlikhede in Mpumalanga baie goed is. Net in Mpumalanga besit Eskom 36.000 hektaar se grond. En het hulle onlangs tenders uitgesit vir billike langtermyn verhuuringskontrakte. En dat hulle reeds 1800 megawatt in hierdie eerste fase van die program begin opwek het. Dis 'n megaprojek, hy sê dis nie onmoontlik, ek weet nie, ek weet nie mense, want as ons nou na Vind 24 toe gaan, Vind 24, Treasury working on a credible solution for Eskom's 400 billion debt burden. Dit is onmenslik baie geld. Dis onmenslik baie. 400 miljard rand wat hulle nie eers kan diens nie. Waar gaan die oplossing kom? Wil ek baie skepties en baie sinies vra. Selfde Daily Maverick wat ook hieroor berig. Ramaphosa seeks solutions to power crisis outside of Eskom following backlash against the party over rolling blackouts. The ANC's National Executive Committee sat for a virtual meeting on Monday in which a number of key issues were discussed, including Eskom and its inability to keep the lights on. Conversations around load shedding and Eskom took place on Monday during the ANC's NEC meeting, where Public Enterprises Minister Pravin Gordhan explained the weaknesses within the power utility. Ek wonder hoe lank het hy gehad om dit te doen. Want dit moet baie lank vat om dit te kan doen. Gordhan specifically said there's a skills shortage at Eskom and that a plan was needed to upskill current operators and find more experienced technical staff. Nog Daily Maverick, load shedding, it's just the stage we're going through. Dis nog een van die probleme, jy sit met 'n politieke onwilligheid soos Gwedi Mantashe, wat teen die hele ding is. We have, I suspect, all heard it at least once before. Sir Humphrey Appleby of the UK comedy series Yes Minister, explaining the 4-stage strategy for getting out of a political jam.
Stage 1, we say nothing is going to happen. Stage 2, we say something may be about to happen, but we should do nothing about it. Stage 3, we say maybe we should do something about it, but there's nothing we can do. Stage 4, we say maybe there was something, but it's too late now. Ons is nou daar. It's too late. Dis te laat. Kyk wat skryf Ralph Mateka in News 24. SA's electricity grid is collapsing and we urgently need a plan to fix it. South Africa is besieged by power outages and the national electricity grid is collapsing. With the country trying to function around Eskom's regular scheduled power outages, it is becoming clear it is impossible to keep on improvising around such a major crisis. At some point, one must realize the problem is no longer about a leaking roof. Dis ons het nie meer 'n dak nie. Die kragonderbrekings wat ons die afgelope tyd gehad het, moet dit duidelik maak aan Suid-Afrika op hierdie punt. Ons het geen waarborg meer dat ons bruikbare energievoorsiening in hierdie land het nie. Dis nie een of ander regse ou wat dit sê nie. Dis nie een of ander malletjie wat dit sê nie. Dis nie Isak Du Plessis wat op sy Stroomop program probeer wise ass klink nie. Dis Ralph Mateka, swart politieke ontleder. Hy skryf, at some point one must realize the problem is no longer about a leaking roof, it's rather about not having a roof at all. The power outages in recent days and months should make it clear to South Africa at this point we have no guarantee of usable power supply in the country. The current power cuts are so regular, it is impossible for the country to function. Even those who can make contingency plans and purchase off-grid power units, such as generators and solar systems, are finding their efforts to stay functional ineffective because everyone else is unable to function due to the outages. Hoor jy, dis nie ek wat dit sê nie. Dis nie ek wat probeer wise ass klink nie. Ons het 'n geweldige probleem, en hoe meer 'n mens na die ontledings hiervan kyk, hoe meer besef ons, en wat die hel doen 'n ou nou? Want die impak daarvan op die ekonomie is van so aard, nê? Jy kan dit nie amper nie eens bedink nie, want sure, daar's groter maatskappye, groter winkelsentrums en sulke plekke wat hengske groot sisters van Andre de Ruyter kan aanstel, generator. So, moerse generators kan insit. Maar nie almal kan dit doen nie. Die meeste besighede kan hoogstens so 'n klein generatortjie inbring. Indien hulle kan. Dat mense is besig om hulle werk te verloor. Daar's maatskappye wat besig is om mense af te dank, omdat hulle nie kan betaal nie as gevolg van fase 6 krag. So wat? Aubrey Grywenstein, baie dankie. Hy sê hy het net gou die knoppie getoets. Dankie Aubrey. Ek sien hy werk, hoor. Baie dankie. Groot waardering, man. Baie dankie. Ag, hier en ek het HD. My for sucks fake man. Ek het jou nou net geblok. Hier kom jy nou weer. Ek sal maar ergens met settings. Mense, julle gaan nou maar vanoggend nou maar eers met naked HD XYZ moet sit. Try cheapest sex Tinder. Julle moet nou maar eers met hom werk. Ek sal later kyk, hoe kan ek vir hom hier uitboender, as ek tyd het, om mooi te gaan kyk, wat 'n mens kan doen. Steer julle nou maar net nie aan hom nie, hoor. Gelukkig het hy nog nie oop ketel hier begin rondhardloop nie. So ek weet nie mense,
net nog 'n stukkie wat Ralph van Teek geskryf. The disaster that was allowed by the ANC to set in at Eskom has resulted in the once giant electricity generator becoming extremely sensitive to just about anything under the sun. In the last few years, we have learned reluctantly that when it rains, there will be electricity outages as the coal is set to get wet and reportedly difficult to manage. Later on, we were told the entire infrastructure of Eskom aged significantly and we should brace ourselves for regular outages. The recent lesson we have learned is how our electricity is now sensitive to industrial strikes. The government has blamed workers at Eskom for the strike that resulted in the outages we are currently enduring. The explanations for outages as peddled by the government are quite strange. The explanations for the failure of Eskom range from weather conditions, labor relations, and corruption to the quality of welding used in the boiler units and the strength of rubber used in the conveyor belt. When power outages are imminent, Eskom decides which explanation looks believable for the moment. Ja, ek heb gesê. En hier is die probleem. Hier is die probleem. Andrew Kenny, wat in the Daily Friend skryf, not just corrupt, not just useless, but evil. I wonder why I feel so nervous about writing this article. All I'm doing is finally admitting what I should have known for over 40 years ago, that the ANC is not only corrupt, not only cruel and greedy, not only incompetent and useless at serving the people of South Africa, not only power mad, but evil. There's a strain of evil that runs through the very fabric of the modern ANC and stains all of its senior figures regardless of their race and regardless of whether they are openly outrageous like Winnie Mandela and Jacob Zuma, or plausible like Naledi Pandor and Cyril Ramaphosa. Any person who looks honestly at the actions and utterances of the ANC since about 1978 knows this, although might be too scared to admit it publicly for fear of being called a racist. The big lie is that the ANC was honorable until Jacob Zuma became its leader in 2007, after which it fell into bad ways. Many progressive commentators peddled this lie, including, I regret to say, the DA. The fact is that Zuma acted consistently with ANC aims and beliefs and was by no means its worst leader. Thabo Mbeki was worse than him. He caused the deaths of over 300,000 people through his HIV/AIDS madness, and he brought about terrible black suffering in Zimbabwe through his support for the racist mass murderer Robert Mugabe. Oliver Tambo, the first ANC leader of the modern era, was the worst of all. 4 years ago, the same commentators would have peddled the big lie. Now look to the ANC's next leader, Cyril Ramaphosa, to restore the ANC to its non-existent decency. All he did was continue to implement the same old ANC follies and crimes as Tambo, Mbeki, and Zuma before him. Although, in a more charming way, I'll come back to Nelson Mandela. The results of his presidency include 47% unemployment, stage 6 load shedding, widespread rioting, and rising crime. They include the failure of South Africa to condemn Putin's bloody invasion of Ukraine, which continues the ANC's dreadful record on international human rights. I've gone numb. I stopped feeling any shock or outrage at the revelations of the Zondo Commission, although I admit that the Commission itself was the most hopeful event in the 26 years of ANC rule. I don't really care which factions of the ANC were the biggest crooks in the case of the stolen 60 million rand in cash at Ramaphosa's farm.
When I hear that another little black child has fallen into a pit latrine at a state school and died a lonely, terrified, stinking death in urine and feces, while the Minister of Education sends her or his own children to some very posh private or Model C school, I feel grief but no outrage. The evils of the ANC have anesthetized the part of my mind that feels outrage. I don't feel anger anymore when I hear the latest smiling speech from Ramaphosa promising jobs, 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 and oodles of clean drinking water and plenty of cheap, reliable electricity. I know he has not the slightest intention of even trying to deliver these promises. I know he's lying, but I only feel bleak emptiness. Dit is die kern van elke probleem wat daar in Suid-Afrika is. En dit is die kern van Eskom se toekoms. Is hierdie party. En laat ons nou nie vir ons skynheilig hou nie. Moet ons nou nie maak soos toe apartheid verby is, en skielik was daar geen rasisme meer oor in hierdie land nie. Ons is almal maar aandadig daaraan. Soveel as ons kan nou maar ons, want ons doen niks om dit te verander. Ons doen net mooi niks om dit te verander nie. Ons gaan trek terug in een of ander wit enklawe met 'n baie oulike swart buurman daar in die ooste van Pretoria, en dan kla ons in die aand om die braaivleisvure oor wat aangaan in die land. En ry met ons blink vuurtrappers oor al wat 'n pothole is. Ons trek terug en ons sê dis die staat se plig. Ons betaal belasting. Hulle moet dit doen, maar ons weet, hulle gaan dit nie doen nie. Want hulle is nie so nie. Hulle is evil. Ons haal hulle nie uit nie. So ons is almal aandadig hieraan. Van ons apatie deur tot elke liewe ingesteldheid wat jy nou maar kan kry onder mense wat eintlik in voorspoed lewe te midde van 'n vrot verval rondom ons. Want dit is die waarheid. Lyk my hoe vrotter dit gaan in die land, hoe meer voorspoed beleef die wat voorspoed het. En ons hou net aan kla en ons doen niks daaraan nie. Dit het tyd geword dat ons hierdie ouens uithaal. En ek sê nog steeds, ons gaan dit nie by die verkiesing reg kry nie. Ons het 'n ander plan nodig. Maar dit gaan beteken dat ons elkeen uit ons gemaakzone uit moet kom. Jy moet uit jou wit enklawe met jou oulike swart buurman kom. En ons gaan 'n pakt moet maak. Ons wat ordentlike wit, swart, bruin Suid-Afrikaners is. Ons wat wil saamlewe in hierdie land. Ons gaan 'n plan moet maak. Ons gaan 'n freaking piksteel moet kry. Minstens 'n piksteel. Dalk 'n tuingraaf ook. Tuinvrik sal ook werk. Maar ons gaan iemand moet aanjaag hier, mense. Hulle gaan vir ons op. We have more cheap sex than Tinder, sê Naked HD XYZ. Ek sal vir jou wys Naked HDY. Whatever. Jy dink maar net so. So, ja. Hier's 'n snaakse stukkie. Ek wil vinnig gou kyk na Netwerk 24, eis 'n landboudorpie in die Vrystaat sink finaal DA. 'n Landboudorpie wat voorgehou is as die vlagge projek van operasie Slasella, die welsynsprojek van Ysmagashule, voormalige premier van die Vrystaat, die finaal gesink. Dr. Roy Jankelson, Vrystaatse DA-leier, sê na 'n toesigbesoek aan die Diatalawa landboudorpie tussen Harry Smit en Kestel, die projek van so wat 150 miljoen rand is verwoes. Ek was al daar gewees. Dit is inderdaad die geval.
Non-existent. President sal begrafnis vir taverne slagoffers bywoon. President Cyril Ramaphosa sal Woensdag die massa begrafnis bywoon vir die 21 jong mense wat in die Njubeni taverne in Scenery Park Oos-London dood is. En nou sien ek, hulle sê daar is een of ander chemiese middel in hulle maag gevind wat my help om my teorie wat ek het bietjie meer te bevestig, maar ek wag nog steeds vir 'n finale aankondiging voordat ek gaan sê I told you so, want dalk is ek verkeerd. Ek gaan nou nie die kans loop nie, want dit is 'n baie sensitiewe saak. So ons wag maar. En dan is daar ook hierdie berig. Fakile, your time is over, Mbulula tells rail crooks. Hy sê, die ouens wat spoorstawe steel, hulle gaan gevang word. Ja, Mbaks. Fakile, ja. Wil hy nou regtig hê ons moet hom glo? Nee, ons gaan nie, want hy is useless. Ons gaan hom nie glo nie. Ek wil afsluit met 'n lekker storieetjie. Daily Friend, Ivo Vegter, wat ek wonder of dit is hoe mense sy van uitspreek. Ek moet eendag bietjie vir hom 'n boodskap stuur en vir hom vra. Maar hoor gou hier, ek gaan gou in my beste Vrystaat Engels vir jou hierdie ding lees. Dis vreeslik oulik geskryf. Hy sê, you can't trust someone who won't eat meat. Luckily, our ever-alert government has cracked down on the perfidy of duplicitous vegetarians and vegans. Last week, I almost ordered fake burgers. Thank heavens, my eagle-eyed wife pointed to the label and said, Ivo, that word there is vegan, or vegan. I'm not sure what that means, but I don't think this is dead cow. You want dead cow, don't you? My heart stopped for a minute. Imagine if I had been fooled by such an evil act of legerdemain. Imagine if I had actually eaten that awful mix of beans, grains and vegetables instead of yummy bloody bits of ground up carcass. I might not have lived to write about my harrowing ordeal. I might have unwittingly saved the planet from the climate apocalypse. This is outrageous. The government should do something, I exclaimed. It shouldn't let crafty vegans dupe unsuspecting, half-literate victims like me with their fraudulent misrepresentation. Unbeknownst to me, at the very moment, Billy Makafola, the executive officer in charge of agricultural product standards, was adding his elaborately ornamented signature to a sternly worded letter addressed to the vegetarian and vegan miscreants. If in impeccable anti-grammatical bureaucraties, the letter warned all processors, importers and retailers of meat analogues about the illicit use of the product names in respect of names exclusively prescribed for processed meat products. En hier is die brief. Dit is baie snaaks. Gaan kyk het Daily Friend. I've a Vegter wat dit skryf. Mense, dit bring ons aan die einde van vanoggend se Stroomop. Stroomop, die program waarin ons kommentaar lewer op nuusgebeure en ook aanlyn nuus. Dankie dat jy saam kyk. Dankie dat jy Nuuspod ondersteun. Daai knoppie werk het ons nou gesien. So druk hom man asseblief. En help ons om aan die gang te bly. Julle moet 'n baie lekker dag hê. Dis Dinsdag, môre is alweer Woensdag. Ek weet nie, dit voel vir my die dae raak net al hoe vinniger. Ek kan nie meer byhou nie. Maar julle moet 'n lekker dag hê. Tjorts, alle heil en seën. Steek hom stinkie en gaan groot of gaan huis toe.
Nuuspod, onbevange, onbegrens, onbevooroordeel.